Bismillahirrahmanirrahim. Nabtadi'u hadzal majlis fi hadhihi lailah bi qiraati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis daurah kitab Amthalatul Jumal. 2 atau 3 pekan lah kita libur. Alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali. Mudah-mudahan tetap semangat, ya, tetap istiqomah untuk menyelesaikan program ini sampai selesai kitab. Yang anak kirim itu insya Allah Ismah untuk 1 semester. Untuk semester selanjutnya nanti kita tulis lagi. Jadi ditargetkan selesai 1 semester untuk santri. Nah, kita langsung saja persyaratan sampai nomor berapa ya terakhir? Isyrun, Ustaz. Isyrun. Kita lanjut. Nah, fi hadhil fursah 20 yang sekarang, Ustaz. itu kan 20. Oh. Nah, berarti al-maqsur wa alamatu i'rabihi. Al-maqsur wa alamatu i'rabihi. Isim maqsur yakni isim yang diakhiri alif lazimah dan sebelumnya hurufnya berharokat fathah dan tanda i'rabnya. Jadi al-maqsur wa alamatu i'rabihi. Nalal fata martabatan ulya biduhaya azimatin. Nalal fata martabatan ulya biduhaya azimatin. Nala artinya meraih. Siapa yang meraih? Al-fata, pemuda. Jadi pemuda itu meraih. Apa yang diraih? Martabatan. Jadi al-fata nanti sebagai fa'il, martabatan ini sebagai maf'ul bih. Sifatnya ulia, martabatan ulia. Ulia itu untuk mu'annas ya. Karena martabatan itu mu'annas. Ulia nanti sifatnya. Bil duhaya, dengan pengorbanan. Duhaya pengorbanan, azimatin, pengorbanan yang besar. Azimatin ini juga sifat dari duhaya. Nala fi'lun madin, fi'il madin. Ya, yang di tengahnya berupa huruf sakit yang disebut dengan ajwaf. Kalau dilihat akhirnya dia sahih akhir, tapi di tengahnya harful illah. Fi'lul madhi ya mabni. Mabni. Ini harusnya bukan marfu itu, tapi mabni. Mabni maksudnya itu mabni. Nah, wa alamatu i'rabiha mabniun alal fathi. Mabni dengan harakat fathah, yakni lamnya ini berharakat fathah. Nah, al-fata di sini al-mangkus, ya, isim mangkus, yakni isim yang huruf akhirnya berupa alif lazimah. Ya, ini alif bengkok, ini alif lazimah. Dan sebelum huruf alif itu berharokat fathah, yakni ta-nya itu berharokat fathah. Disebut isim mangkus. Kedudukannya ya mauqifuh fil jumlah, kedudukannya dalam kalimat fa'ilun. Ya fa'il karena jawaban atas pertanyaan siapa yang meraih.
Siapa yang baik? Jawabannya al-fata. Berarti al-fata itu fa'il. Nah, karena dia fa'il, maka i'rabuha marfu'un. I'rabnya marfu'. Karena fa'il itu menjadi sebab ya beri'rab marfu'. Kemudian wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Nah, ini bukan alif. Ya betul ya al alif ya. Al alif atau al akhir. Tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdir, ya diduga pada huruf alifnya. Ya. Ini ta'adzur, karena memang dia terhalang untuk diharokati. Nah, martabatan ismul mufrad. Jenisnya ya, anwa'uha atau nau'uha ismul mufrad. Mauqifuha fil jumlah maf'ulun bihi. Apa yang diraih? Gitu kan, jawaban atas pertanyaan apa yang diraih. Jawabannya martabatan. Berarti martabatan maf'ulun bih. Karena dia maf'ul bih, maka i'rabnya mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Jadi taknya itu fathah zahirah. Ulia, nah ini sama dengan al-fatha, dia sama-sama isim mangkus. Karena huruf akhirnya juga alif lazimah dan huruf sebelum akhir itu harokatnya fathah. Dan dia kedudukannya na'tun li maf'ulin bihi. Na'at bagi maf'ul bih. Jadi na'at bagi martabatan. Karenanya i'rabnya juga mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Ya, fathah yang diduga alal alif pada huruf alif. Li ta'adzur sama alasannya. Li annal alifa la tuqbalul harokah. Karena huruf alifnya itu tidak menerima, ya, tidak la la taqbalul harokata. Dia tidak menerima harokah. La taqbalul harokata. Dia tidak menerima harokat baik fathah, dhammah, kasroh. Nah, kemudian bi harfu jarrin mabni, dia mabniun alal kasri. Dia mabni dengan harokat kasroh. Doha ya, ini juga al-mangkus sama ya. Huruf akhirnya alif dan sebelum akhir berharokat fathah, yakni ya ini. Ya, Arabnya majrurun ya bi sababi harfil jar yakni bi, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi listiqal. Listiqal atau lita'adzur. Harusnya kalau konsisten lita'adzur ya karena dia sama-sama. Nah, ini koreksi juga ini. Koreksi lagi ya. Maksur ya Ustaz. Pon. Ini tadi judulnya maksur Ustaz. Al-Fatah itu alif maksur ya Bu ya?
Tadi anu ya, ulun sempat keluar dari Zoom ya. Iya, nggak gerak tadi gambarnya. Oh iya, ini adalah la haula wala quwata illa billah. Iya, diulang. Mudah-mudahan lancar. Nah, sampai ini tadi ya, azimatin. Ismul mufrad, na'tun, na'tul majruri, majrurun. Naat kepada isim yang majrur, maka i'rabnya juga majrur. Karena dia naat kepada dohaya, maka azimatin juga ikut majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Naam. Nah, itu. Sudah ya, ini dikoreksi ya, maksur, maksur. Nih, at-tamrinat ta'arif ma ya'ti. Latihan. I'rablah kalimat-kalimat berikut. Tafadhalu. Siapa nak coba? Khairi ya dulu. Awalan. Ar-rijal. Ar-rijal awalan. Ya, Ustaz. Khairi al-wafi. Hai Zat, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mustasfa makanun awla lil mardo. Nah, Inna inna harfu taukidin. taukidin aja. Inna harfu taukidin Mhm. mabniun Fathi. ala al-fathi. Nah, Al-mustasfa inna isim maksur. isim mufrad isim mang maksur Ustaz ya. Maksur. Nah, Isim maksur eh mauqifuha fil jumlah. mawqif ya fil jumlah. Ismu. Ismu inna. Ya, ya. Ismu inna. Nah, Ismu inna mansubun wa mhm. alamatu nasbihi fathatun dohiratun Nah, fathatun muqaddaratun ya. Nah, fathatun Maka anu Hmm. Alal maka alif. ya Fathatun muqaddaratun alal alif. wala takbalul harokat ya. Nah, boleh. Dita'adzuri gitu ya. Boleh. Lita'aduri. Hmm. Lita'aduri. Makanun. Makanan khobar ina Hmm. khobar ina Marfu'un. marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun dhahiratun. Nah, Aula aula ya. aula. Isim. Mang. Mak. Oh, Nah, isim maksur eh mauqifuha fil jumlah. mauqifuha fil jumlah apa ini fa Na'atun. Nah, naat. oh naat Naat.
naat lil Mustafa tadi ya. Bil makan. Limakan. Nah, Naat limakan. hmm. Wa wa alamatu I'rabuha dulu, i'rabuha ayyarubuha mar marfu'un marfu'un. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhammatun muqaddaratun muqaddaratun ya alal alif alal alif li ta'adir ya. li ta'adzuri. Li Lil mardo li harfu jar harfi jar mabniun ala li kasri. alal kasri Nah, al mardo majrur maksur jenisnya dulu. maksur ya. Oh ya. Maksur Mardo maksur eh, ismu mufrodin maksur ya. Maksur eh, mardo majrur yang rubuha eh, fathatun. apa suara anak kedengaran nggak ya? Gimana Ustaz? Dengar Ustaz? Iya, kok layarnya hilang ya? Banyak gangguannya malam ini. File yang anak share screen masih tampil ya? Ada Ustaz. Ada ya. Gimana kok kehilangan layar ya? Ya Allah. Nah ini kayaknya sudah muncul. Oh, oh ya. Ya, terus lanjut. Lanjut Ustaz ya. Kok Al tulisannya mardo. share screen sharing pause. Oh, Ana stop dulu Gin, soalnya nggak tampil ya. Ini oke. apa? Nah, diulang. Oke, lanjut. Mardo. Al mardo majrur Mhm. wa alamatu Jari. jarhi fathatun muqaddaratun alal alif. Maj kasrotun. Karena dia majrur kan, kasrotun. Tapi ini Ustaz, bukannya isim maksur Ustaz. Iya, Mardo. tapi tetap dia istilahnya majrurnya dengan kasroh. Tapi kasrohnya kasroh muqaddaro. Oh, kasir muqaddaro. Hmm. Oke. Berarti al mardo wa alamatu Jari. eh jarihi Hmm. afrotun muqaddaratun gitu ya. Nah, Alal alif alal alif lisikol lit ta'adzur. lita adur. Nah, ta'adzur semua kalau dia isim mengkus. Isim maksur, maksudnya isim maksur. Oke, maksur ya. Nah, isim maksur. Enggak boleh lisikol Ustaz ya. Lisikal itu untuk isim mangkus. Hmm. Karena nanti kalau sikal dia ketika mansub masih boleh dipathah zahirah. Hmm. Nah, gitu. Oh, iya. Nah, lanjut. Siapa yang siap? Tamrinat Ba. Buya, Oke. Anifa. Ya, oke. Layudrika kusala ghayata kuswa. Lan harfu nafiyin wa istiqbalin wa nasbin. Mabniun ala sukun. Yudrika fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Al-kusala al-kusala isim maqsur fa'ilun marfu'un Baik. Nah, nah, nah. Fa'ilun, nah. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun.
Astagfirullah. Dhammatun muqaddaratun. Nah, Al-ghayata eh al-ghayata ismun mufradun. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Al-quswa isim maksur terus, na'un hmm, eh, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu muqaddaratu. litta'adzur. Oh, lit'az. Oke. Innal mustasfa makanun aula lil marda. Sesungguhnya rumah sakit adalah tempat yang utama gitu ya. Tempat yang utama bagi orang yang sakit. Aula di sini sifat dari makanan. La yudrikal kusala al ghayatul quswa. Tidak akan pernah meraih ya, si orang malas. Ya, orang malas itu tidak akan pernah meraih ghayatul quswa. Tujuan akhir. Eh, ya hasil yang maksimal. Tujuan akhir. Tidak pernah meraih cita-citanya. Nah, lanjut. Tamrinat jim. Halo, Ustaz. Oke. Nazara al-qadi bid da'wah. Nazara fi'lu madin mabniun alal fathi al-qadi ismu manqus fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya Listikal. sikol Nah, fi harfu jar ad-da'wa majrur ini si maksur. isim maksur majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif Hmm. lita'ajr. Nah, mumtaz. Nur'u siapa ya? Nur. Izzah, Ustaz. Siapa? Izzah. Oh, Palangkaraya. Nur Ubay. Nur. Oh ya, Nur Ubay. Nah, hal indakum soal fi hadhil madah. Ada pertanyaan untuk materi ini? Jadi begitu ya, kalau untuk maksur itu dia li ta'adzur. Kalau untuk mangkus itu listiqal. Gitu. Jadi kenapa li ta'adzur? Karena terhalang semuanya dia. Terhalang biharokati. Baik ketika marfu, ketika mansub maupun majrur. Nah, makanya nanti ketika marfu disebut dia dhammatun muqaddaratun. Ketika mansub disebut fathatun muqaddaratun. Ketika majrur disebut kasratun muqaddaratun. Nah, berbeda dengan mangkus ya. Mangkus, kalau mangkus itu lisikol, ya berat. Kalau ta'adzur itu kan terhalang sama sekali. Uzur, ada halangan syar'i, uzur syar'i. Kalau sikol itu berat saja. Nah, beratnya hanya ketika hanya marfu dan majrur. Adapun ketika mansub dia tidak berat. Makanya ketika isim mangkus itu kan ketika marfu dia sikol dibaca tanda bacanya apa? Dhammatun muqaddaratun. Ketika majrur begitu juga kasratun muqaddaratun. Tapi ketika mansub dia fathatun zahiratun. Nah, gitu. Nah, kita lanjut ke i'rabul mudhari'il mu'tallil akhir. I'rab fi'il mudhari' yang mu'tallil akhir, yang mu'tal. Ya, illah, ada huruf illah di huruf akhirnya. Misal tad'u sufunu minal marsa. Tadnu sufunu minal marsa. Tadnu berlayar, ya sedang berlayar. Siapa yang berlayar? Sufun. Ya, sufun itu jamak taksir nanti dari safinah. Ya, kapal-kapal. Min
huruf jar nanti ya, marsa pelabuhan. Di kapal-kapal itu sedang berlayar ya dari pelabuhan. Tadnu fi'lul mudhari'il mu'tallil akhir. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya sakit. Yakni ada waw di sini. Ada huruf waw. Waw termasuk huruf sakit. Makanya disebut al-mu'tallul akhir. I'rabnya marfu'un, ya dia marfu'. Kenapa marfu'? Litajarrudihi an ahadin nawasibi wal jawazim. Karena terbebasnya ia dari salah satu sebab nasab dan jazmnya fi'il. Alamatu i'rabiha, karena dia marfu', maka wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun. Nah, ini juga muqaddaratun. Alal wawi, ya pada huruf waw yang ini yang terakhir. Listiqal. Ini juga karena alasnya listiqal. Kenapa listiqal? Karena nanti dia kan bisa diharokati ketika mansub, ya ketika mansub bisa diharokati. Harokatnya fathah zahirah. Kalau marfu, nah, di sini tandanya dhammah muqaddarah. Kalau majzum, hazbu harfil illah. Kalau dalam Quran itu misalkan ada lan nad'uwa. Lan nad'uwa. Wa-nya itu mansub kan ada lan, dan tanda mansubnya adalah fathatun zahiratun. As-sufunu jam'ut taksir. Jamak taksir dari safinah. Jadi apa yang berlayar? As-sufun. Berarti as-sufun itu fa'il. Berarti mauqifuha fil jumlah fa'ilun. I'rabuha marfu'un. Marfu' maka wa alamatu raf'ihi, tanda wafa'nya dhammatun zahiratun. Karena tanda marfu' dari jamak taksir adalah dhammah zahirah. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Ya, mabni dengan harokat sukun. Al-fathu, jadi pada mina, al-zahiru huna ya aridun liltiqa'is sakinain. Jadi fathah zahir di sini, huna di sini disebabkan karena bertemunya dua sukun. Al-marasah, nah ini termasuk isim maksur karena huruf akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelum akhirnya berharokat fathah, yakni sinnya ini fathah. Berarti dia isim maksur. I'rabnya majrur karena ada harfu jar min tadi. Nah, karena majrur maka kita katakan wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya kasratun muqaddaratun. Kasrah muqaddarah. Alal alif, pada huruf alif lit ta'adzur, karena ta'adzur. Nah, kemudian contoh dua-dua. Yudawit tabibu al-jarha. Yudawit tabibu al-jarha. Yudawi mengobati. Tadawaw. Fala tatadawaw. Tadawaw. Berobatlah kalian. Wala tatadawaw. Jangan kalian berobat. Bil haram. Biharamin. Mengobati. Siapa yang mengobati? At-tabibu. Berarti at-tabib nanti fa'il. Siapa yang diobati? Al-jarha. Al-jarha di sini adalah maf'ul bih. Yudawi fi'lul mudhari'i al-mu'tallil akhir. Mu'tal akhir karena ada huruf ya di akhir. Yudawi. Yudawi dari kata dawa, yudawi. Fa'ala yufa'ilu. Nah, gitu kan. Fa'ala yufa'ilu. Dawa yudawi. Mu'tal akhir. Akhirnya berupa huruf ya di sini. Kok tahu ya? Padahal tidak bertitik. Ya karena wawnya ini kasroh. Cara ngecek. Apa i'rabnya? Marfu'un, marfu' juga. Kenapa kok marfu'? Litajarrudihi an ahadin nawasibi wal jawazim. Sama alasnya dengan dia. Nah, wa alamat raf'ihi, karena marfu', maka kita katakan wa alamat raf'ihi dhammatun muqaddaratun.
juga dhammah muqaddarah. Alal ya pada huruf ya-nya. Nah, jadi ya. Kenapa listiqal? Kenapa disebut listiqal? Karena nanti ketika marfu dia fathah dhahirah. At-tabibu ismul mufrad fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Karena marfu' maka kita katakan wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Tabibu bunya. Al-jarha al-maqsur, isim maqsur. Kenapa? Karena huruf akhirnya huruf alif lazimah. Dan kita tahu itu alif lazimah karena huruf ha-nya berharokat fathah. Gitu. Dan ya maf'ul bih yang diobati. Itu orang buka. Karena maf'ul bih maka i'rabnya mansub. Nah, karena mansub maka kita katakan wa alamatun nasbihi. Maka tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun. Ini harusnya ya. Tanda nasabnya adalah fathatun muqaddaratun. Salah lagi ini. Kopas ini tidak terubah. Wan. Fathatun muqaddaratun alal ya. Sama karena dia listiqal. Apa? Lil ta'adzur. Nah, contoh 23. Lahir. Yanhal islamul mu'mina anil ma'asi. Melarang. Naha yanha. Siapa yang melarang? Al-Islam. Jadi al-Islamu nanti fa'il. Siapa yang dilarang? Al-mu'mina. Mu'min. Dilarang dari apa? Anil ma'asi. Dari bermaksiat. Ma'asi ini adalah jamak taksir dari maksiyah. Jamak taksirnya ma'asi. Yanha fi'lul mudari'il mu'tallil akhir. Ya, fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf sakit. Yani yanha. Alif. Alif termasuk huruf illah, huruf sakit. Apa i'rabnya? Marfu'un. Kenapa kok marfu'? Litajrudihi an ahadin nawasibi wal jawazim. Karena kosongnya ya atau terbebasnya ya dari salah satu huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazam. Nah, karena dia marfu, kita katakan wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun alal alif lit ta'adzur. Nah, harusnya ini lit ta'adzur. Ini yang dikoreksi tadi ya. Di grup tadi ya. Ya kan? Lit ta'adzur. Ya, karena dia ta'adzur itu karena alif di akhirnya. Khusus yang akhirnya itu alif lazimah, ya alif huruf ilahnya berupa huruf alif, maka dia li ta'adzur. Sisanya yang huruf waw dan huruf ya, dia listiqal. Al-Islamu ismul mufrad fa'ilun. Karena fa'il maka i'rabnya marfu'un. Karena marfu'un makanya kita katakan wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Al-mu'mina ismul mufrad maf'ul bih. Ya, siapa yang dilarang? Mukmin, berarti mukmin maf'ul bih. Karena maf'ul bih maka i'rabnya mansubun. Karena mansub maka kita katakan wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya fathatun dhahiratun. An harfu jarrin mabniun ala sukuni al-fathu zahiru huna aridun li iltiqa'is sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Nunnya sukun, alifnya sukun atau lamnya sukun, maka nunnya di kasroh supaya wasol. Al-ma'asi, nah al-ma'asi ini jamak taksir sekaligus isim mangkus dia. Sekaligus isim mangkus. Dalam hal ini dimenangkan isim mangkusnya ya. Dalam hal ini dimenangkan isim mangkus. Nah, i'rabnya majrur, kenapa? Karena an, bi'an. Nah, karena majrur maka kita katakan wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasratun
muqaddaratun alal ya pada huruf ya-nya listiqal. Ya, karena dia istiqal. Nah, ada pertanyaan? Buya, yang Hmm? an, yang an itu yang di bagian alamat i'rabnya itu yang fathah apa kasrah? Kasrah. Kasroh. Anin, naam. Kasroh. Naam. Sukun jadi kasroh ya. Insya Allah. Banyak salahnya masih. Apa? Revisi lagi. Al-kasru zahiru huna aridun li'iltiqa'is sakinain. Nah, Ustazah Isma yang ngajar nih harus harus perbaiki, memadahkan ke santri. Oke, silakan. Nggak ada pertanyaan lagi. Kita koreksi, silakan. Nah, kalau tidak ada, monggo silakan yang belum. Saya Ustaz. Bentar, Kenapa? ini record nggak ya? Ada tulisan record nggak? Ada Buya. Oh ya. Waktunya. Oke, silakan. Siapa nih? Nur Ubaidiyah. Oke. Yamsil a'ma bil asa. Yamsi fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari ul mu'tam akhir marfu'un tajarrudihi an ahadin Di nawasib tajarrudihi bitazarrudihi an ahadin nawasibi wal wal jawazi. jawazim. Naam. Wa alamatu rab'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya listiqal. Naam. Al-a'ma al-a'ma al-maqsur ismul maqsur fa'ilun marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif litta'azur. Bita'adzur. Ya, Naam. ba harful jar mabni ala sukun Mabni alal kasri. alal kasri. Naam. Al-asa al-maqsur majrurun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif lit ta'awun. Naam. Mumtaz. Ya, insyaallah. Yang ngajar belum di Palangka nih? Kenapa Ustaz? Sudah ngajar belum bahasa Arab di Palangka, Bang? Masya Allah. Segera buka kelas. Iya Ustaz, Insya Allah. Ya, segera buka kelas. Biar lebih barokah ilmunya. Ya Allah, barokah kalau ngajar. Ya, selanjutnya. Saya Najwa. coba Ustaz. Oke, silakan Ratna Aisyah Balikpapan ya. Nggih. Yarjul talibul fatwa minal muallimi. Al kalimatu yarju fi'il mudhari Mu'tal akhir. al mu'talil akhir. Mu'tal ya. Mu'talil akhir. Il mu'talil akhir. Marfu'un litajridihi ya tadi Ustaz. Litajarrudihi. Oh, Dari litajur. kata tajarroda, ia tajarrodu, tajarrudan. Di masdar dari tajarroda. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal wawi ya Ustaz. Alal wawi. Nah. At-talibu Listiqal. oh listiqal. At-talibu isim mufrad fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Al-fatwa al-maksuru isim maksur maf'ulun bih mansubun wa alamatu raf'ihi fathatun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif li apa tuh? Li ta'azzur.
Lit ta'adzur. Min lit ta'azur. Dari ta'azzara ya ta'azzaru ta'azzuran. Nah, Ya, ta'azzur. Lit ta'azzur. ta'azur. Nah, Min huruf jar mabni ala kasrin. hmm. Ala kasrin. Al-fath Al al-fathu zahiru huna. yang mana Ustaz? Al-fathu zahiru huna. Al-fathu Al-zahiru az-zahiru al-fathu az-zahiru huna. huna yang mana ini Ustaz? Di bagian mananya ini? Min itu Aridun. tadi ya? Aridun. Aridun Li iltiqa'i sakinaini. lil apa Ustaz? Afwan. Li iltiqa'i Lil ittiqai sakinaini. sakinaini. Nah, artinya itu kan ada apa Oh, fathah yang zahir di sini karena oh, bertemunya dua sukun. oh iya. Oh yang ditabel ya Ustaz ya, saya nggak Ya, tulis. sabar. Ya, Oke. mabniun ala sukun. Itu ya Ustaz ya. Nah, Al-fathu huna, zahiru huna aridun lid iltiqa'i li ittiqai as-saki sakinaini. sakinain sakinain. Ya, sakinain itu Ya. isim musanna. Oh, iya. Al-muallim. Al-muallim isim mufrad Nah, majrur ya majrurun majrurun. wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun. Alhamdulillah. Gigit tidak. Nah, kalau belum punya kelas segera buka kelas. Amin Ustaz. Ya, segera ngajar. Mumpung masih ada waktu. Nah, lanjut. Siapa mau coba? Bu Salimah, Makassar. Najwa, Brangas. Kakak Najwa. Ustazah Najwa. Inggih ulun. Ya, Sebenarnya ya bakal wudu birridha anil hafwati. Tetap cinta dengan ridho dari kesalahan. Itulah artinya. nggih. Ya baqa fi'lul mudhari' mu'talil akhir marfu'un litajarrudihi an ahadin nawasibi wal jawazib. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi lita'azzuri. At-talibu isim mufrad ismul mufrad marfu'un fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Al-fatwa Melincau. Kemana kal fatwa? Melincau. Al-wuddu. ke atas. Al-wudu. Maka sudah cetak. Belum cetak kah? Al-wudu ismul mufrad fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Bi harfu jarrin mabniun 'alal kasri ar-ridha al-maksur habis itu mansubun wa alamatu nasbihi Bi harfu jar. majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alifi lita'azzuri. Naam. To an harfu jar mabniun Sukun. ala sukun Al-kasruhuna. al-kasruhuna aridun iltiqa'i sakinain. Naam. Al-hafwati ismul mufrad Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhiri. Nah, tetap mencintai birridha dengan ridha anil hafwah dari kesalahan
atau kekeliruan, kekhilafan. Yarjut talibul fatwa minal muallimi. Murid mengharap fatwa, ya, pandangan, pendapat dari guru, minal muallim. Yamshil a'ma bil asa. Berjalan si buta dengan tongkat. Si buta dari gua hantu. Yamshil a'ma bil asa. Gitu ya. Berjalan si buta dengan tongkatnya. Tongkat si buta. Nah, lanjut ya. Yatamanna tilmizun najah. Ummu Sabita Al-Amuntai, Zainab. Oke, Ustaz. Oke. Ya. Bacanya yatamanna kah, Ustaz? Nah, yatamanna. Yatamanna fi'lul mudhari mu'tal akhir marfu'un li, ini sama juga Ustaz, li tajarrudi juga. Nah, litajarudi. Selama tidak ada Marfu'un tanda amil nasab dan jazm, litajarudi. Gitu. Marfu'un li tajarrudihi an ahadin nawasib au ewa jawazim. Nah. Wa alamatu rab'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif, gitu Ustaz. Alif. Alal alif litajarrud apa tadi? Lita'adzur. Oh, salah. Lita'adzur. At-tilmizu isim mufrad fa'ilun, ya kah? Ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rabbihi dhammatun zahiratun. Kemudian apa nih? An-najaha isim mufrad jelas. Isim mufrad maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Nah, alhamdulillah. Nah, kita lanjut masih di bahasan yang sama. Di misal ke-24. Layyardos saburu ayyashkwal alama. Layyardos saburu ayyashkwal alama. Lan selamanya yardo, tidak ridho, tidak senang. As-saburu, orang yang bersabar. Sabur itu banyak sabarnya. Kalau sobir itu bersabar. Tapi kalau as-sabur itu banyak bersabar. Syakir itu orang yang bersyukur. Kalau syakur itu banyak bersyukur. Afala an akuna abdan syakura. Hamba yang banyak bersyukur. Ini banyak sabarnya as-sabur. Jadi orang yang banyak sabarnya itu tidak ridho, tidak akan ridho, tidak senang. Ayyashkual alama, agar ia mengadukan syakwa, ayyashkua, mengadukan alam, rasa sakitnya. Jadi dia lebih memendam rasa sakitnya dan mengadukannya hanya kepada Allah atau ke orang tertentu, ya, orang terbatas, keluarga kah, segala macam. Nah, di sini ini lan harfun nafyin wastiqbalin wa nasbin. Lan itu adalah harfun nafyin, huruf yang menafikan adanya sesenang, ya, ridho. Jadi tidak senang. Wastiqbalin, dan juga huruf yang menunjukkan bahwa itu istiqbal, ya, masa depan. Kan ada hal, ada istiqbal. Hal itu sekarang, istiqbal itu masa depan. Manasbin itu untuk menasobkan.
sehingga menjadi yardo nanti mansub. Dan dia itu yansibu fi'lan mudhari'an. Dia hanya menasabkan satu fi'il mudhari'. Ya, hanya menasabkan satu fi'il mudhari'. Mabni dia, mabniun ala sukuni. Yarda fi'lul mudhari'il mu'tallil akhir. Ya, karena huruf akhirnya ini huruf alif. Yarda. Meskipun bengkok seperti ya, tapi sejatinya dia alif. Karena dotnya ini fathah. I'rabnya mansubun karena lan. Mansubun billah. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi litta'adzuri. Nah, alif kata ta'adzur. Jadi kalau alif itu ta'adzur ya, sama dengan maksur tadi itu kan juga alif. Jadi ingat alif, ingat ta'adzur. Selain alif berarti siqal. As-saburu isim mufrad. Mufrad fa'ilu yardo. Dia fa'il dari yardo. Marfu'un karena fa'il. Wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun. An harfu nasbin yansibu fi'lan mudhari'an. Menasabkan satu fi'il mudhari'. Mabni juga dia, mabniun ala sukuni. Yashkuwa, nah ini yashkuwa fi'lul mudhari'il mu'tallil akhir. Mansubun i'rabnya akan ada an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun alal akhiri. Nah, ini pada wa itu sebagaimana nanti ya itu mansubnya, tanda mansubnya adalah fathah zahirah. Seperti sahih akhir aja dia. Ya, mansubnya seperti sahih akhir. Al-alam, alam rasakit ismul mufrad maf'ul bih, mengadukan apa? Gitu. Mengadukan rasa sakitnya. Dia nggak mau mengadukan rasa sakitnya. Mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Nah, yarjul muallimu ayyartaqiyat talamidu. Yarjul muallimu ayyartaqiyat talamidu. Berharap. Siapa yang berharap? Muallim. Berharap si guru ayyartaqiya, agar meningkat. Prestasi agar meningkat. Siapa yang meningkat? At-talamid. Jamak taksir dari tilmid. Yarju fi'lul mudhari'il mu'tallil akhir. Ini huruf waw. Sikal berarti karena waw ya, selain alif. Marfu'un. Ya, marfu'un litajarrudihi. Tajarrud itu bentuk masdar dari tajarroda ya tajarrodu. Tajarroda ya tajarrodu. Tajarrudan. Litajarrudi. Ya, litajarrudihi. Karena terbebasnya. Iya. Sama dengan mujarrad kan. Isim fi'il mujarrad. Nah, itu ya mirip. Karena dia asli. Bebas dari huruf tambahan. Itu mujarrad. An ahadin nawasibi wal jawazi. Marfu dia. Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal wawi listiqal. Al-muallimu al-mufrad, isim mufrad. Fa'ilun, fa'ilun dari yarju. Kalau fa'il berarti i'rabnya marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. An harfu nasbin yansibu fi'lan mudhari'an ya mabniun 'ala sukun. Yartaqiya fi'lul mudhari'il mu'tallil akhir, yakni huruf akhirnya ya. Nah, i'rabnya mansubun bi an, kan ada an. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'alal akhir. Ya, fathah zahirah pada huruf akhir karena ya. Selain alif maka dia zahir. Fathahnya apa? Nasabnya fathah zahirah. Selain alif. Ya, karena alif siqal, dia siqal kata-kata. At-talamidu ini jam'u taksir, jam'u taksir dari tilmiz, fa'ilun liyartaqiya. Ya, i'rabnya karena fa'il berarti marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahiratun. Khalas. Tamrinat ta'rif ma ya'ti. Siapa mau coba dua aja contohnya nih? Siapa yang belum ya? Ibu Salimah kurang sehat, katanya menyimak ya. Syafakillah ajilan kamilan. Syifaan la yughadiru saqama. Dan cepat sembuh.
Zainab belum. Zainab, Azkia, masih ke Azkia. Kok pindah hilang. Zainab belum. Tafadhali. Menyimak. Ukhti Zainab. Iya, Inggi guru Afwan ngurusin si halus menangis. Nggih. Ya. Afwan. Ya. Nggih, nggih. Nah, yang lain saja berarti. Selain Zainab. Berarti ibu-ibu ya? Ibu Zainab sudah ya? Sudah punya si halus. Uminya Coba. Jainab. Wan? Nama Jainab tuh nama anak ulun, guru ayah. Oh gitu kah? Oke, oke. Afwan la arif. Siapa mau coba Ustaz Ismah kah? Ya, boleh Ustaz. Oke, tuntaskan. Yatamana az-zuma'u an-nas wal ummatu ila manzilatin ulya. Yatamana fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi an ahadin nawasibi au jawazim wa alamatu raf'ihi dhamatun muqaddaratun alal alif lita'azur. Az-zuma'u Zu'ama. ini jamak taksir. Jamak taksir. Nah. Jamak taksir. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun. An harfu nasbin mabniun ala sukun. Tasmua fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Ala ummatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun. Ila harfu jarin mabniun ala sukun. Manzilatin isim mufrad Majrurun. ini hilang. Oh, hilang gambarnya di sini. Majrurun. Suaranya masih masuk ya Ustadz? Masuk, masuk. Fatih, Fatih. Ya. Ntar Ana cari di kitab dulu, ini di layar hilang. Oh, ada ulun. Yang lain gimana? Jelas? Jelas Ustaz. Jelas saja, Oh, jelas. ya. Itu tadi bacaannya yang mana? Ya, bentar-bentar. Sampai inilah. Manzilatin majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun. Ulya naktun majrurun. Oh, ini jenisnya tadi isim maksur. Naktun majrurun wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun alal alif li ta'azur. Nah. Ta'azur. Zu'ama itu jamak dari za'im. Mufradnya za'im, jamaknya zu'ama. Zu'ama itu ya pemerintah. MUI itu kan mewadahi ulama dan zu'ama. Za'im, orang yang menanggung. Ya, kafala bihi. Za'ama bihi, za'ama zam'an. Wa za'amatan, kafala bihi. Wa za'imun ay kafilun, yang menanggung. Jadi para pemimpin itu berangan-angan antas mual ummatu ya, agar umat itu meningkat, masyarakat itu meningkat ila manzilatin ulya, pada
kedudukan yang tinggi. Ekonominya meroket. Ya, itu kata Pak Wiwi. Nah, ternyata utang yang meroket. Nah, lanjut siapa? Yaghzu. Ini banyak. Ya, berarti terakhir nih ya. Siapa terakhir? Siapa ngambil kesempatan terakhir? Ya, Ustaz. iya. Siapa tuh? Ghaza, Yaghzu. Yaghzul jaishul a'da'a Hmm. kay tahyal ummatu fi amnin. Yaghzu fi'il mudhari' muta'akhir Hmm. marfu'un li tajarrudihi an ahadin nawasyibi wal zawazim Naam. wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun Hmm. alal wawi lita'adur Istiqal. lisikol. Hmm. Al jaisu Ismul mufrad. ism mufrad fa'ilun Naam. wa marfu'un wa Marfu'un. alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Al a'da'a jamak taksir, jamu taksir, Naam. maf'ul bih, Naam. mansubun, Naam. wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Naam. Kai harfun nasbin Naam. wa mabniun ala ala ya ala sukun. Yes. Tahya Fi'lun mudhari'un. fi'lun mudhari'un Mu'tal akhir. mu'tal akhir Naam. marfu'un li tajarrudi an ahadin nawasyibi wal jawazim. Mansubun. Kai. Oh ya kai ya mansubun mansubun apa? Mansubun Mansubun di kai. Karena kai. Naam. Wa alamatun nasbihi. wa alamatu nasbihi Hmm. fathatun muqaddaratun Naam. alal ya Alal alif. alal alif ya. Nah, tahya. Alal alif. Lisikol Lita'adzur. lita lita ada Ya. ini bingung antara Kalau al alif sama lita'adzur. al ummatu isim mufrad ismu Hmm. mufrad fa'ilun marfu'un Hmm. wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun. Nah. Fi harfun jar Hmm. uh, Mabniun ala sukun. mabniun ala sukun. Nah. Amnin majrurun Yang mufrad. ismun majrur ism mufradin Majrur. majrur wa ala matu jarrihi Kasratun. kasratun dhahiratun. Naam. Alhamdulillah. Lamma tataraqqal ummatul islamiyyah. Lama belum meningkat, ya, belum maju umat Islam ini. Jadi lama itu harfun nafin wa jazmin, huruf yang menafikan sekaligus menjazmkan, menunjukkan ketegasan, kepastian. Ya jazimu fi'lan mudhari'an wahidan, yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Mabniun ala sukun, alifnya itu lama, fathahnya untuk mim. Tataraqqa, nah itu asalnya memang ada ya di akhirnya alif, ya alif tataraqqa, ada alif lazimah, tapi nanti mahdzuf ya. Jadi tataraqqa, asalnya taraqqa, mudhari menjadi tataraqqa, tapi ada lamma huruf jazm menjadi tataraqqa. Fi'lun mudhari'un, nah ini bukan sahihun akhir berarti. Fi'lun mudhari'un mu'talul akhir. Nah, koreksi lagi. Ya. Apaan.
fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Taraqqa. Karena lamma maka dia majzum. Majzum bi lamma karena lamma. Wa alamatu jazmihi dan tanda jazmnya hazfu harfil alif, menghilangkan huruf alif pada tataraqqa. Ya, niabatan anis sukuni, dan itu sebagai pengganti dari sukun. Karena jazm itu kan tanda asalnya adalah sukun. Ya, hazfu harful ilah ini termasuk alamatul far'iyah, ya, bukan alamat asliyah. Al-ummatu di sini ismul mufrad fa'ilun, ya, marfu'un wa alamatul raf'i dhammatun zahiratun. Jadi yang belum bangkit, belum meningkat, belum maju itu umat. Umat yang sifatnya apa? Ya, umat Islamiyah, umat Islam. Ismul mufrad na'tun, ya, na'tun lil ummah, marfu'un karena na'tul marfu'i marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratan. Nah, sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjut sedikit ya. Nanti latihannya dipresentasikan pekan depan gitu ya, langsung. Baik, kita lanjut ke contoh 27. La tarjun najaha bila kaddin. Jangan berharap kesuksesan tanpa kerja keras. La tarjun najaha bila kaddin. Jangan engkau berharap sukses bila, ya, tanpa kaddin, kerja keras. La harfun nahyin wa jazmin. Jangan, kan, la tarju, jangan berharap. Yajzimu fi'lan mudhari'an wahidan, menjazmkan satu fi'il mudhari' mabniun 'ala sukun. Ya, alifnya ini sukun. Tarju fi'lun mudhari'un. Ya, mu'tal akhir juga ini. Mu'tal akhir. Majzumun wa alamatu jazmi hadhu harfil wawi. Artinya tarju, ada waw. Jadi supaya lengkap kita tambahi ya. Fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Pun fi'il mudhari' ini juga enggak salah ya. Wa alamatu jazmi hadhu harfil wawi niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari tanda sukun. An-najaha ismul mufrad ma'fulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Bi harfu jarrin mabni al kasri la bila, ya, bila, lanya harfun nafyin mabni ala sukun. Kaddin ismul mufrad majrurun karena bi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun. Kelas. 9. In ta'sillaha ta'tam. In, jika taksi engkau durhaka, bermaksiat Allah kepada Allah, ta'tam, engkau akan berdosa. In harfu syartin wa jazmin. Ini itu huruf syarat, artinya jika. Wa jazmin, dan juga huruf yang berfungsi untuk menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Yani yajzimu fi'laini mudhari'aini. Ini itu berfaedah untuk menjazmkan dua fi'il mudhari'. Jadi dua sekaligus. Ya, mabni 'ala sukun. Ya, nunnya berharakat sukun. Ta'si fi'lun mudhari'un. Mu'tal akhir juga ini. Ya, kita lengkapi. Ini fi'lul mudhari', ya, mu'tal akhir. Majzum bi'in. Wa alamatu jazmihi hadzu harfil ya. Ya, harusnya ada ya di sini. Niabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun. Wa fa'iluhu, fa'il dari ta'si adalah dhamirun mustatirun fihi. Ya, fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi padanya, pada ta'si. Wujuban, dan itu wajib. Ini wajib tersembunyi. Nanti ada wujuban, ada jawazan. Jawazan itu hanya boleh. Boleh nampak, boleh sembunyi. Kalau ini wajib disembunyikan. Pada dhamir anta itu wajib disembunyikan. Tidak boleh taksi anda. Kalau ada taksi anda dalam kalimat itu sebagai taukid saja, bukan sebagai fa'il. Ya, taukid bukan sebagai fa'il.
Takdiruhu anta, juga adalah anta. In ta'si, jika engkau, jika kamu durhaka, maksiat. Pada siapa maksiat? Pada Allah. Jadi Allah sini maf'ul jalal Allah itu maf'ul bih. Kalau maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbih fathatun dhahiratun. Ta'sam fi'lun mudhari'un sahihun akhir. Nah, ini bujurnya. Ya. Dia majzum. Kenapa? Karena in tadi adalah menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi yang pertama ta'si, yang kedua ta'sam. Wa alamatu jazmihi sukunun. Tanda jazmnya adalah huruf sukun, ta'sam. Mimnya itu berharokat. Nah, demikian. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Buya ada. Oke. Yang satu yang ya tamanna. Nah, ya Yang taman. nomor Ini baca sama ini. ya Yang taman amat. tasmua itu mu'tal akhir ya Buya. Naam, mu'tal akhir. Nggih. Wow. Huruf ilah. Wow. Wow, nggih. Pas. Habis itu yang ulun minta ulangi yang tataraqqa tadi. Tataraqqa, ya, tataraqqa. Lamma tataraqqa. Fi'lun mudhari'un mu'tal akhir. Karena kan tataraqqa itu ada taraqqa, artinya taraqqa. Madhi'nya, fi'il madhi'nya taraqqa. Ada alif lazimah setelah qaf. Ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala. Ya, tafa'ala, ya tafa'alu. Gitu kan. Ta karena memang fa'ilnya mu'annas ini ummah. Jadi tataraqqa. Nah, andai dia itu marfu, muncul itu ya lazimahnya. Ya, misalkan lamanya nggak ada, berarti tataraqqa al-ummatul islamiyah. Ada alif lazimah setelah huruf qaf. Nah, tapi karena dia ini majzum, maka alifnya di mahdhuf. Yahadhu harfil alif. Niabatan an sukun. Nah, mudhari'nya berarti tataraqqa kah? Tataraqqa. Ya ini mudhari. Lama ini tataraqqa itu mudhari. Lain madi. Nggih. Madinya taraqqa. Mudhari'nya tataraqqa. Bisa juga nanti ya taraqqa. Tergantung fa'ilnya. Fa'ilnya mudzakkar berarti ya taraqqa. Soalnya nyari di kamus lu Bu ya, madhi'nya ya taraqqi. Ini nggak ada lah. Oke. Madi. Mudhari'nya kah? Ini mudhari'nya ulun tadi ada nyari di kamus ya taraqqi. Taraqqa. Taraqqi. Oh, itu bukan mudhari kayaknya. Ada nih di kamus Mu'jam Syamil taraqqil muwazzif. Itu bukan mudhari itu. Tapi masdar karena muwazzif jadi apa namanya mudhaf ilaih. Oke. Taraqqa tafa'ala ya tafa'alu ya taraqqa ya taraqqa. Taraqqa ya taraqqa. Ya gitu. Di kamus apa Bian buka? Kamus apa tadi ya? Mu'jam Syamil. Kadinget tadi kamus apa ya?
Tarakil muwazzaf itulah. Tarokah. Nah, ulun kirim Bu ya. Di yang Atau, maaf ya, ulun kirim ke grup. di sini ada tarakal muwazzif, ada tarakal sulami, contoh-contohnya. Oke, kirim ya. Wah, belum Bu ya. Itu ulun kirim. Tarokah ya taroki. Di Maani Indonesia. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Jadi tadi ulun kira huruf sakitnya itu tadi ya. Karena mudhari'nya. Taraqa irtaqa'a. Nah, kalau ma'ani Arabi juga ada. Taraqa. Nah, ini ulun kirim juga. Ini yang versi Arabi lah. Sekarang ada audionya lah. Nah, taraqa fi'lun khumasiyun lazimun muta'addin biharfin. Taraqqaitu. Nah, itu fi'il madinya kan taraqqaitu. Ataraqqa. Nah, itu fi'il mudhari'nya. Ataraqqa. Karena domirnya ini ana ataraqqa. Kalau domirnya huwa, ya taraqqa. Nah, kalau domirnya anti, tataraqqa. Atau hiya, tataraqqa. Di situ berarti kan ataraqqa. Nah, sama itu contohnya hasala ala tarqiyatin ala rutbatin ulya. Itu kan maknanya. Ya, taraqqal muwazzaf. Nah, itu contoh taraqqal muwazzaf. Yakni hasala ala tarqiyatin. Yakni meraih posisi yang tinggi, ya, rutbatin ulya. Kalau di Arabi tataraqqa. Sesuai dengan buku Amsilah Jumal, yakni dia sakit dengan alif. Wallahu taala alam. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.